Sa second half, huwag kayong matakit kay Reyna. Sino ba yung Reyna? Ay, gago sa Amerika ya. Sa first up lang yan magaling. First up lang yan magaling. Ako nagsasabi, first up lang yan magaling. Oo. Okay lang masaksak par. Part of the game. Sino si Amerika ya? Guys, nakapos. John Carter. Magre-restart lang daw si Renji. Nakapos. Nakapos to. Alright. Bobo mo Renji. So, ito yung plano. Okay na. Gago na wifi lang ako, hindi nakakonect mismo sa ano ko. So, ganito yung plano. Lalo na kami ito. I-resume ko na. So, ganito yung plano. Dito yung ano, yung spike. Sa taas? Diba? Yan dyan. Hindi, sa taas. Sa may taas. Oh. And then, yung ano na lang natin, yung ano, yung placement natin dito. Wallbang to eh. Itong site na to, wallbang. Wallbang yan. Tapos si Klubo yan kahit mamatay sa mid. Kasi nakakapag-smoke pa din. See. Tapos yung ano mo, yung wall ni Viper dito. Pag ganito. Nice. Ay, yun lang, hindi nasama. Agro yan si Jan dito. Watch out nyo. Dapat kasama yan? Check my nest. I checked it. Wala. Clear. Drop in a smoke. Uy, bahay mo ng baba. Ay, Viper nasa mid Ay, Viper tuloy. Gago na sa likod na. Putang na, ba't mo binaril? My dad, sorry. May ghost ako guys. I'm low. Wait lang. Dalawa. Cubes. Ulo, cubes. Flank yung Reyna. Planet. Mid, putang na. Spike down A. Oo na. Kung babayin ka ba? Main ko yan, kabisado ko yan, tanga. Ay, sorry. Sokin mo, pre. Sorry, na ano lang. Nabigla lang ba? Sorry. Spike. Parang may buha baril sa akin, puta. Anong tawag dun? Right here. Screen. Spike. Spike. Ayaw mo na spike, Eko? Bro. Akin yan. Alam mo yung ano dito? Yung wall? Oo, wait lang. Gina? Gulang. Dalawa smoker natin. Huwag kang mag-alala. Smoke mid twice. Clear nyo to No peeking. Bro, shut up! Right here. I want at least. Yeah, isa. Ito yung spike ko. Drop in a smoke. No charges. Fuck, kuha ko. Dalawa sa loob, tas isa sa mid. Dito sila. Dito yan. Ayun, nakita mo. Feel health. Hindi ko nakita. Wait ka lang. One enemy remaining. Nice. Flank? Wala, may Last in mid. guardian. Right. May nag-chat. Sinarado ko na lang yung flank. Just in case. Our little star. Keep Good that yan. just burning, okay? Ay, gago. Ay, sorry. Uy, bawal magmura. Tangina. Ay, joke. Tangina mo din. Ay, Palaban pala to Palaban Ay, pero wag mo i-miss to. Ito. Tong corner na to. May nag-hug lagi dyan eh. Drop in Sige a lang. smoke. yan? Clear nyo to lagi. Si John lagi nagpo-push lagi yan dyan. Clear. Putang ina, nasa taas ako Spike down natin. A. No peeking. Ay, namatay yung isa. Wag dyan. Ay, may nilad. Carrier's down. Tatlo A. I got the spike. Flank.
Might be flank mid, Reyna. Pushing. Drop in a smoke. Last player Puta. flawless. Sino yung nasa mid? Okay. Sorry. Inside joke. Mid. Oh, yung turret niya kasi. Yung turret niya dito. Baka dito niya lang nilalagay tapos nagchuchub siya eh. AJ? Oo. Malapit Dito yung lang turret, siya. tapos pwede siya Dito, mag-juke. dito. Oo. Sirain ko yung tore. Dizzy's up. Nice one. Nice. No peeking. Arena B. Gusto niyo press natin yan? Wait lang. yan eh. Piso ako, piso. Drop in a smoke. Wait lang, Viper. Good job. Nice. Wall na. Bigay mo sa akin bomba. Nandun yung wall, pre. Nasa A yung Gecko. Ay, putang na mo! Tulungan mo. Saan? 2 One mid. enemy remaining. My ult Ayun is na. ready. Dink yung ano. Tas si Mid, tas si mid. Pwede pa saksak. Ganun, saksakin. Mag-iingay ako. Saksakin mo. Nice! Did you hear me? Nasaksak niya mo! Panis! Get back to Panis! Good job, par! Iyan nyo kaya? Mag-B kayo? Susunod na, huwag kang maingay. Oy, Kenneth, Ingay? tuwal mga dyan. Joke lang. Di kasi pwede Kenneth, mag-quit. yung puso Putang ko. ang ingay nun. Ako na lang saksakin mo. Iyan na lang. Stop it niya. Punta ka dito, saksakin mo ako. Babarilin ko to. No peeking. Yeah, wait lang. Nasa baba! Sige lang, magpipick kami. Samahan nyo na isa. Low 120, Nasa 30 taas. HP. 30 HP. No peeking. Nice. Mag-wait ako. Sige lang. Pasok na yan. Yung yellow ah. Okay na yun. Nice. Guys! Yan lagi planted Drop in a natin. smoke. Ipalabas mo pa konti yung ano mo, yung smoke mo. Wait. I have one mid. Wag mo smoke Ay, sorry. Wag mo smoke yan. Bomba natin yan. Ay, may Messi pala siya. May molly ako. Ayun na, kita ah. Kita full body mo, bro. Small pick lang. Not ready yet. Kahit dito. Sa heaven na lang. Ito. One enemy remaining. Good job. Go. Try mo na. Mas maganda yung Good try mo. No peeking. Tignan mo nga. Hindi, baba. Okay. Yeah, I can buy Right you. here. Ba't ang galing nyo? Try natin dito sa taas. Sa may taas, ano? Alam mo ba yung edge? If ever sino magpa-plant. Sa may taas, sa may edge siya, nakatingin dito. Di ako ba? Right. Oo, Sabihan mo yan yung lang pangalan masyado. para balaran nyo kung sinong Hey, kausap. I said kung sino man yung magpa-plant. Okay. What about winning stuff, aye? Edge, yung talagang edge talaga. Slow. Drop in a smoke. right there. Nasa ano ah, small pick ulo. That's a kill. Checking nest. Nest. Somebody. Si John yan. Clear. Alright, ready ka na, Phoenix? Pwede ka mag-ult, tas mag-ano ako, magbablind ako. Wait. Wait lang, wala mo namang pipick. Ready? No peeking. Go! 3. You had your fun. May flank ka.
Backside, backside. Right lang. Patay na. Aga flank, aga May flank. falang. One enemy remaining. 4 in the dark. Wala na, mid. Mid siya, mid Uy, siya. saksakin ko, saksakin ko, saksakin ko, saksakin ko. Patay mo. Ding. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Gago ka. Wait lang. Wait lang guys. Nagita. May nagsabi sa kanila. Tayo. Ano? It was so weird, bro. It was so weird, bro. Pinche radiant. Kenneth! Patarag sa ako! Nanginginig yung kamay. Putang ina mo, namamawis na. Sorry, tang ina. Tumingin sa likod, gago. Kasama ako sa dito. Try nyo nga mag ano. Right there. Sa A. Ingay. Mag-wall na ba Oo. ako? Wag muna. Stay pa ka lang. Okay po. Crucial ka eh. Ha? Hotdog. Crucial piece ka. Kailangan ka na. Cypher. No peeking. Ay. Wish. Sabi na. Spike down B. Magpipik uli yan. Saan siya? Nasa yellow? Tanga yan eh. Yellow yan. Dito Ay, yan. si ano to, diba? Back like I never left. Sige lang. Tatakbo yan. Nambe, dito ako sa kabila. Nakatago. Sabi si dyan magpipik yan eh. Oh yeah! Monster on the loose! Sige. Nasa likod ko. Spawn. Wait, naka may nilad. Nasa taas. Sa taas. Ako ba? Ay, tangin. Ako ba? Kay Manilad. Last player Ay! standing. Nandun siya. Nasa taas, be. Stage. Kaguwag. Oh, shit. Ay, shit. 30 seconds Kaya left. mo yan. And TNT. Sino si Dr. Aken? Aken. If we try something, I'll see it. Si ano Shadow? Draken. Si Draken. In Japanese, si Kate. Gamit niya account ko eh. Gagi, may nag-EFF sa kanina. Si Kate. GG. Ay, good shot lang pa yan. Good shot. Good shot. For good shit. Drop in a smoke. Nasaan siya? Pero mami. No peeking. Yeah, okay lang yan. Up you go! Babae. Ang ina? Mid. Mid. Sige lang. Drop in a smoke. Toxins going up. Si Renji yellow lang yan. Yellow yan. Yellow nga, yellow. Down. Rinig ko yellow. Wait lang, hintayin mo ako. Tago ka dyan sa may box. Me? Saw you, little homie! Tangina ko na lahat. Nice. Planet now. Planted, saan tayo nag-ano? Sige lang. Ayun, sa taas. One enemy remaining. Nice. Poison's off. Nandun na siya. Gawin naman ang combs. Let's go. Ay! Bray, ikot mo mag-live. Naglalag kasi Sige. ako eh. Thanks. Thank you po. Sino naman si Crimson? Inang tagal ko nang nawala dito, gago. Daming bago. So, try natin dito. Uli. Careful na lang kasi may aggro talaga sa kanila. Kill them. Patayin natin si Euro. Wait lang, slow lang. Meron. Right Up and away! Ayun. Nice. Kill JA I'll check flank. Wait lang.
Sige. No peeking. Hindi na ako mag-ulti ah. Reloading. Hindi na. Ito yung sinasabi ko guys. Yung wall bang. Ito yung wall bang. What the fuck? 80k get. One enemy remaining. Joe. 114. No peeking. Reloading. Just wasn't enough. Ito yun yung wall bang ah. Too many brain cells figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. Gun here. Ano ba magandang play dito? Gusto mo yung ano natin? I-press natin si Reyna. Yellow. Uy, kunin niyo yung spike, Tara, Yung spike. Kakashi. Akin. Nabata mo sa akin. Sige. Alam mo naman kung saan gusto ko, di ba? Yung top na lang. Drop in a smoke. Meron niya. Wait lang, mag-goal na ako ah. Wait lang. Go for it. I'm blinding. I can ult. Wala na sight. Do you want me to ult? Where's that? Just wait. Yeah, okay na. Takbo guys. Huwag mong papakamatay, please. Wag. Tago ka lang sa ano? Sa ult mo. Nasa taas. One mid, orange. Bangable. Orange. Gecko. Who's next? Drop in a smoke. Flash. Sorry. 80. One enemy remaining. Nice, man. 80. Oh, good plant, bro. Wala na siya. Saving. Nice. Nice. Job! Let's hear. Tangina, tagilid, wala akong kill ah, puro ano lang ah. Okay lang, wala akong paki sa kills. Puro mami. Okay, Abay. ano ba maganda? What about mid to B? Ako. Jokes. Wag Ano sa mag-mid. tingin niya? Ano sa tingin niyo mid to B? Wag. Wag? May ipit yan. O sige, Ako Sige, naglalat isa. ng mid eh. No peeking. paano pasama ako dito? Magpa-blend ako. Hintay lang. Meron niya. Dalawa. Top and bottom. Oh shit. Wait. Low tip. Mag-tipin na yan. Drop in a smoke. Ingat dito ah. Yung rin na hindi nag-heal. Nag-heal ba? Patay na. Ay, Kahit gago. mang-heal yun. Kung kaya, pwede ka Not mag-ult. ready yet. Wait lang. No peeking. Nasa likod mo lang. Dito lang. Patay na yung Gecko par. Where is everyone hiding? Nice ult. Ayun, isa lang yun. Asamid lang. Nag-TP. Kunin mo ba? Ay, kunin mo. Pwede kayo mag-rotate. Backside. Or wag na. Puta, Sa screen isa. One enemy remaining. 80. Huwag ka masyadong malapit. Good job. Hindi ko rin in-expect na naka-judge yun. Last round before the switch. Can't take anything with us after this. Go for broke. Sino may Gun ult? here. Ako. Uy. Oh, wala. Ay, paano tayo? Weapon here. Ano, Tayo Sheriff? sa B? Help ako ng ano? Mag-pick. Gun here. Wow! Ang cute. Flowers. Pabaril nga. Dream big. Make it Blossom. Pa-help ako dito. Up the way. Drop mo muna. Close. Good Nice, job. good pick. Let's go. Nagro-rotate na sila. Tara na. Nasa mid.
Cypher, nasa yung bomba, Cypher. Oh. Dito na. Orange. Ay. Dalawa na. My bad. Open A, oh. Hindi na kaya tayo. Sirain nyo, Like Kukunin yung luwan ni Jen. Open A, par. Shit. Be, di ka na dito, be. Delay nyo. May flank tayo. Wait lang. Papatayin ko lang yung nasa ano. Kukuha ng ult yan. Kumukuha na si Jen. Kukunin niya uli yung ult niya. Baka magana yan eh. Baka dito yan. Snowman. Step up plant. Wala. Okay na, be. Meron sa mid, par. Shit. Mid na. Hindi ako nakita. Nakita. Oh, tangay na mo. 30 seconds. Okay lang. Poison orb emitting. Last player Oy. Oh, standing. take. Overheat. Dead fool. Mag-ult yan. Poison's off. Hindi siya nag-ult. Here's more. Shit. Diffusing. Fake. Yung wingman yun, par. Shit. All good. Sorry, akin yun. Switching Akin sides. din. Hindi, okay lang. Good half tayo, guys. Good half. Akin yun, puta. Nakita ko ni America yan. Sinabi mo na may 1 mid, no? Gusto ko kasi saksakin. Tangay na kaya. Di ako nakaka-focus sa kills. Wala akong paki sa kills ngayon. Oo rin eh. Gusto ko sumaksak. Place, gusto ko ng place, guys. Oo. Ano to? Chemistry ba? Chemistry. Si Yoru, laging flank yan. Flank yan. Naghihintay lang yan, par. Naghihintay lang yan. Tapos Abangis. yung mid, yung Reyna, Dito. Euro yan. nakikisama lang yan. Smoke mid sila. Mid na. Si Yoru lang yun, si Yoru lang. Baka mag-A. May camera ako. Ingat, Tube. Nag-TP. Drop in a smoke. Smoke mid. Baka itinatry nila yung sa under. Yung under ang inismokan nila eh. Basado ka na. Inismokan nila. Basado ka, par. Wait. Huwag tayo Sorry. Huwag tayo ayun na, likod na. Ayun na. Ayun na, meron na isa. Spike Sa mid. planted. One enemy Good job, par. remaining. Refreshing. Ay, hindi ka natamaan. Nice. Allahu Akbar! Grabe naman yun! Sorry, be, ikaw pala yun. Gigil na gigil si Ate Kimi, oh. Gigil na gigil si Ate Kimi. You know what we should do? I'll tell you. Basang-basado si Ani. Yeah. Euro eh. Hindi alam ko talaga mag-ano yung TTP yun. Eh doon lang yung malawak. Kaya pumunta ako doon. Tumawa agad nun namatay. Right here. Sige lang, bro. No peeking. Dalawa smoker. Isa-isa lang yung smoker natin, ya. Ayan na, meron na dito sa iya. Nag-force by si Reyna. Wag mo na i-pick. Goods. Sa mid. Dalawa na doon, isa pa dito. May mid pa, Kakashi. Meron dyan sa'yo. Roger. Nice. Meron pa dito sa kaliwa. Spike down A. Spike ka sa atin, ha. Hintay lang. Uy, nasa akin. Nagkasilisiyan kayo. Last player standing. 62 yan. Dalawa na. Careful now. Spike planted.
enemy remaining. Si Jollibee lang yan. Nasa site yan, nasa site yan. Check mo yung health mo ah. May blind. Bago nandun. Health mo, gagi, sabi sa'yo eh. Fuck. My priorities. Sorry. Tama ba? Nag-force buy sila? Force, may ba na Oo, sila? nag-force sila. Force Force, buy. oh, force yun, force. Kasi wala silang pang full buy ngayon eh. Nag-half sila. Mag-half tayo. Half. Half lang tayo ngayon. Hindi ako pwede mag-ano eh. Armor lang pwede ako. Half Para lang full buy tayo, next half round. lang tayo. Sheriff, ganun. Sige lang. Play info ako. Drop in a smoke. Smoke mid. Mid. Meron dito. Tang RJ. Right there. Sa mid. Ay. Drop in a smoke. Good job. Right here. Gecko A ito. Not ready A yet. itong Gecko. Gun Nakita ko kanina dito sa B. Oo, magpapa-A na yan. No peeking. Unless sasaksakin ako dito. Sabi sa'yo, A na eh. Camera is destroyed. Not ready yet. Wait lang, walang gagalaw, walang babaril. Nakita ako. One enemy remaining. Spike down A. Wala, nasa site. Nasa basement. Nice! Sabi sa'yo, walang babaril eh. You know, Para kasing hindi talaga balance eh, feeling ko eh. nah, bullets are quicker. Wala. Ang dami nilang magaling doon. Wala nga akong ginagawa eh. Comms lang naman ako eh. Para di daw balance. Parang hindi talaga balance sa tingin ko. Diba pumunta ako sa kabila kanina, ayaw nyo. I'm here to Okay, stay. ganyan ka, Bray ah. Si RJ, lagi to nasa. IGL lang yan. No peeking. Nice one. Isa pa. Footstep dito sa B. May kumukha na orb. Sige lang. Meron pa. Ano? Ito na si Clove. Trade. Ay, One enemy remaining. good job, everybody. Nasa Sa yellow. mid, andito. Dito sa... Drop in a smoke. Ayan na siya. Saksakin mo ba? Saksakin. Demonyo. Ba't mo gawin? Ay, nakulong ako. 133 Drop na in yun. a smoke. Low na yan, par. Super low. One hit. See you later, Para Gentleman. si Kakashi para yung alam mo yung bumubulong sa'yo. Ayun. Match point. Ako yung demonyo sa utak nyo. Kaya nga eh. Sino ba yung team nila? Si Bunch. Nandun din si si Mac Jollibee. Si Bunch. Yung kami dyan sa mid, nandiyan lang si RJ. Hindi. Tama ba? Mapik ko? Mapik niya Uy! Ay, gago, may isa pa. Ang dami guys, help me. You got it. No peeking. May masasaksak guys. Reyna. Trust. I'll call it. Ay, never mind. Ooh. God damn. Meron. Dizzy's up top. Dizzy has targets. Nasa pipes, guys. Nasa taas narinig ko. Good smoke. Mamatay na si Charot. Hindi. Going B na. Isa lahat. Ay! Kaya mo yan? I believe.
Basta Planting. one flank. One flank. Spike planted. Eh, wag ka mamamatay, be. One down. One enemy Patay yun. Oh, sige, diffuse isa. Defuse isa. Nasa A yung isa. Toxins Mid screen down. flank yan, mid flank. Not enough. Flank, Snowman, flank, snowman. Last player Kaya standing. mo Good job, yun, good job, good job. Good job. Defenders win. Back to my workshop. Good job, guys. Nice. Good job. Oh, Jem, gusto mo maglaro? Uy, best out of 3. Best of 3-2. Inumpisahan mo, tapusin mo. Home skirt.